الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه، فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات، وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى، فإن خير الزاد التقوى، قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous sommes, alhamdulillah wa ta'ala, en train de passer les journées bénies du mois béni de Ramadan. Et il me semble que nous devons nous poser une petite question entre nous. Si je vous pose la question, bien sûr, les réponses vont être différentes et ils vont diverger de tous les côtés. Et la question que je me pose, que nous apporte le mois béni de Ramadan? Jusqu'à là, pour les 8-10 premiers jours du mois béni de Ramadan, ou même peut-être 11-12, que nous a rapporté jusqu'à là le mois béni de Ramadan? Et si je change la question en disant que peut nous rapporter le mois béni de Ramadan, non seulement durant le mois béni de Ramadan, mais aussi après le mois béni de Ramadan, et surtout dans les moments où nous vivons, quand nous essayons de constater l'état du monde actuel, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, des leçons de vie que nous apprend le mois béni de Ramadan. आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 दिन गुजर गए माह रमजान मुबारक के, और हमें आपस में एक दूसरे से पूछना चाहिए कि अब तक मैंने माह रमजान मुबारक से क्या पाया, और अगर सवाल को बदलूं, माह रमजान मुबारक से क्या पा सकता हूँ, मुझे क्या मिल सकता है, क्या फायदे होने चाहिए माह रमजान मुबारक के, क्या उन फायदों को मैंने हासिल कर लिया या नहीं. C'est des petites questions basiques du mois béni de Ramadan. Et quand nous analysons tout ce qu'on nous demande, nous pouvons prendre au moins une leçon, au moins une, il y en a bien d'autres, au moins une. C'est que dans ce monde d'égoïsme, là où la devise est devenue chacun pour soi, Dieu pour tous, nous pouvons constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le mois béni de Ramadan, est en train de nous instruire
de nous amener de l'égoïsme vers l'altruisme, le sens du partage, le sens du vivre ensemble, être généreux durant le mois béni de Ramadan, sortir, laisser de côté l'égoïsme, oublier le soi et aller vers le peuple, la société, la communauté, la solidarité. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de vivre ensemble. Et nous avons une preuve dans le Saint-Coran. C'est un verset qui est très connu. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hujurat, le chapitre 13, les cloisons, le chapitre 49 du Saint-Coran, verset 13, il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannas, vous les gens. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Et par la suite, nous vous avons partagé ou départagé en nations et en tribus. لِتَعَارَفُوا, afin que vous vous entreconnaissiez. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Certes, en vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que celui qui est le plus pieux. Inna Allah alimun khabir. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et connaisseur de toutes choses. देखिए जनाब, Allah subhanahu wa ta'ala ने हमको साथ में रहने का हुक्म दिया है. अभी जो आयत की तिलावत की, जिसमें इरशाद हुआ, ऐ लोगों, हमने आपको एक मर्द और औरत में से पैदा किया, उसके बाद माशरे के अंदर आपको तब्दील दिया या फैला दिया. किस लिए? लेतारुफ, ताकि एक दूसरे को पहचान, ताकि एक दूसरे को पहचान. ऐसा मुहतरम, माह रमजान मुबारक हमें क्या सिखाता है? Que nous apprend le mois béni de Ramadan? Analysons un petit peu les dires de nos prophètes, de nos imams, et nous allons nous rendre compte que le mois béni de Ramadan est en train de me dire: ô toi musulman, ne sois pas égoïste. Un peu de partage, un peu de générosité. Et d'ailleurs, durant le mois béni de Ramadan, cela m'arrive, sans le faire exprès peut-être. Je pense toujours à moi, ou je pense toujours à mon foyer. Je pense toujours à ma famille, à moi, à moi, à moi. Et quand vous analysez les dires de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous vous compte que le prophète est en train de nous apprendre pour le mois béni de Ramadan, et cela que cela nous serve de leçon pour la suite aussi. Il nous dit de s'habituer à ces choses-là durant le mois béni de Ramadan pour que cela devienne une habitude. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous apprendre la vie en société. Partage, solidarité, comme a dit le frère. Ensemble. Laissez de côté l'égoïsme. Voyez-vous, aujourd'hui je suis allé voir le dictionnaire, la traduction du mot altruisme. Altruisme. Cela fait des sens de générosité, mais en même temps, il y a une traduction qui dit l'altruisme, c'est se dévouer à autrui. Penser à l'autre, se dévouer à l'autrui. Et se désintéresser de soi-même. Hein? S'effacer et s'intéresser à l'autre. Se dévouer à l'autre. Même s'il y a un gain, celui qui est généreux n'attend pas un gain en contrepartie. Non. Voilà ce que le mois béni de Ramadan nous apprend. On va prendre des exemples. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous apprend, il nous enseigne les vertus du mois béni de Ramadan. Regardez les phrases qu'il y a, analysons-les ensemble. Bien sûr, ce sont des actions, mais dans ces actions-là, il y a une leçon de société, le vivre ensemble. Il dit: donnez l'aumône à vos nécessiteux, à vos pauvres. C'est quoi cela? C'est la vie en société. Encore mieux. C'est dans le khutbah.
Respectez vos personnes âgées, ceux qui vivent autour de vous, entre vous, parmi vous. Respectez-les. Vous les jeunes, ne pensez pas seulement à vous. N'oubliez pas les vieilles personnes, les personnes âgées, ils ont besoin de vous, ou elles ont besoin de vous. Warhamu sagharakum. Attention, en s'occupant de soi, n'oubliez pas vos petits. Warhamu sagharakum. Soyez miséricordieux vis-à-vis de vos enfants, de vos petits. وتحننوا على أيتام الناس يتحننوا على أيتامكم. Soyez remplis de compassion et de miséricorde pour les orphelins des autres. Possible, vous en aurez besoin vous aussi. Hein? Et que les gens seront généreux et remplis de compassion et de miséricorde pour vos orphelins. Affectueux. C'est quoi tout cela? Faites attention à vos liens familiaux. ये सब क्या है जो रसूल हमें सिखा रहे हैं? अपने फकीरों को सदका दो, अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने छोटों पे रहम करो, लोगों के यतीम पर शफकत का हाथ फेरो, ताकि कल अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आपके यतीमों पर भी रहम किया जाए। सीने रहमी किया करो, लोगों का ख्याल किया करो। क्यों? क्योंकि माह रमजान अल मुबारक हमें यह सिखाना चाहता है कि ऐ लोगों, समाज या कौम के अंदर जीने की आदत डालो, अनानियत को छोड़ो, अनानियत, कंजूसी को छोड़ो, फकत अपना ख्याल रखना। आप में और हैवान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जानवर भी अपना ख्याल रखता है। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है कि इंसान इस ये काबिलियत रखता है कि वो किसी और का भी ख्याल करे। यही हमें रमजान मुबारक सिखा रहा है। क्या हम इस पर अमल करते हैं? Tout ce que le prophète nous a appris, est-ce que cela est devenu une partie intégrante de ma vie durant le mois béni de Ramadan? Voyez-vous, c'est des petits exemples. Je n'ai jamais vu le contraire. Mais le contraire est possible parce que moi, Cheikh Moïse, je ne suis pas gardien. Il n'est pas de mon devoir de surveiller tout le monde et de vérifier tout le monde. Non, vous êtes tous mieux que moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai jamais vu une telle chose. Mais je me pose une question. Et posez-vous, vous aussi, la même question. On va prendre un petit exemple. L'altruisme et penser toujours à soi. Alhamdulillah, nous sommes au mois de jeûne. Chez nous, il nous arrive de rompre le jeûne, sinon on va mourir. Iftar. Que cela soit chez soi, ou dans les mosquées, ou dans les lieux, al-Hussayniyat, où que nous soyons, où que nous mangeons ensemble, où nous sommes en train de rompre le jeûne ensemble. Et là, cher frère, pose-toi la question vis-à-vis de toi-même. Quand tu es là, tu as fait le jeûne, tu es affamé, tu es assoiffé, et en même temps, tu as une personne en face de toi, ou à côté de toi, ou derrière toi, ou devant toi, qui lui aussi est affamé, aussi comme toi, lui aussi il a jeûné. Et là, pose-toi la question. Quand arrive, comment on dit ça, le mets, la nourriture, le mets, les plats, ah, ça, merci, les plats, selon Allah, Muhammad ou Al-Muhammad. Quand arrivent les plats, le couscous, biryani, dizi, kuba, chai, le thé, ainsi de suite. Quand arrivent les plats, regarde ton réflexe à toi, qu'est-ce qui se passe? Quand on te sert du jus, de l'eau, est-ce que tu as tendance à donner à celui qui est en face de toi, ou à côté de toi, ou devant toi, ou derrière toi, ou te dis, oh, je prends moi. Moi d'abord, après l'autre. Dans ce même khutbah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parmi vous va aider l'autre à rompre son jeûne.
il aura comme récompense quoi? Affranchissement des doigts, comme un être raqaba. Celui qui fait rompre le jeûne à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Quand les plats arrivent, pose-toi la question. L'islam, le prophète est en train de m'apprendre. देखिए मैं फ्रेंच में पढ़ के उर्दू में भी पढ़ूंगा पढ़ता हूँ इफ्तार का वक्त जब होता है मेरे सामने कोई बैठा है बाजू में कोई बैठा है इस तरफ पीछे आगे कोई ना कोई बैठा होता है जब खाना सामने लाया जाता है उस टाइम या उस वक्त अपने आप से पूछो मेरा किरदार कौन सा वाला होता है क्या मैं जो चीज मेरे सामने है उसको उठा के सामने वाले को देता हूं या पहले अपने लिए ले लेता हूं उसमें जहन्नम में नहीं चला जाएगा तू लेकिन रमजान अल मुबारक यही तो सिखा रहा है कि ऐ बंदा खुदा पहले दूसरों का ख्याल करो तो इंसान है अशरफुल मखलूकात हो सकता है दूसरों का ख्याल कर एक को एक चीज रसूल करीम ने जो हमें बताई का एक आदमी ने अगर किसी एक और आदमी को इफ्तार कराया तो ये अजर मिलेगा क्यों इफ्तार सबको कर रहे हैं भाई मैंने रोजा रखा है सामने वाले ने रोजा रखा है मैं भी तो या रसूला मेरे अपने इफ्तार की तो बात करो आप उसकी इफ्तार की बात कर रहे हो mon prophète parlez un petit peu de la rupture du jeûne du mien pourquoi vous me parlez de la rupture du jeûne du sien pourquoi il ne parle pas celui qui parmi vous va rompre son jeûne peut-être le prophète va dire on n'a même pas besoin de le dire hein. On est affamé, on va le rompre hein, sans demander à quelqu'un. Mais le prophète nous parle de rompre le jeûne de celui qui est en face, l'autrui, l'altruisme. S'effacer durant le mois béni de Ramadan. Pensez à l'autre. Avons-nous analysé tous nos doigts? On peut prendre quelques exemples. Nos doigts, analysons-les. Et là aussi, on nous apprend quoi? C'est vivre en société, dans la communauté. Ne pas être égoïste, ne pas prendre comme devise chacun pour soi, Dieu pour tous, non. Chacun pour tous et Dieu pour tous. Et non pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà ce que le mois béni de Ramadan nous apprend et nous devons apprendre du mois béni de Ramadan. Et c'est ce que le prophète est en train de nous inculquer. Voyons voir les doigts de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Le fameux dua que nous récitons après les prières. Chez nous, à la mosquée, partout. Prenons les exemples. Et même dans la société, on nous dit, ne pensez pas seulement qu'aux vivants. Pas seulement aux vivants, altruisme. Pense à l'autre. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur. Ceux qui sont dans les tombes, pense à eux. Allahumma aghni kulla faqir. Oh mon Seigneur, rends riche celui qui est nécessité, tous les pauvres. Allahumma shba' kulla jaya'. Oh mon Seigneur, remplis les ventres de tous les affamés. C'est quoi ce message? C'est pour nous. L'altruisme, la générosité, penser à l'autre. Devenir un vrai humain et non pas rester sous son instinct animal, celui qui est égoïste. Allahumma shfi kulla marid. Oh mon Seigneur, donne la guérison à tous les malades. Allahumma ksu kulla uriyan. Oh mon Seigneur, donne des vêtements ou des habits à tous ceux qui n'en ont pas. C'est Dieu qui va descendre pour les donner. C'est moi et vous. On nous dit, pensez à ces gens-là qui n'ont pas d'habits. Allahumma rudda kulla gharib. Allahumma fukka kulla asir. Oh mon Seigneur, fais rentrer tous les étrangers dans leur pays. Rudda kulla gharib. Fukka kulla asir. Donne la liberté à tous les gens qui sont emprisonnés. C'est quoi tout ça? Le prophète aussi, c'est pour ça, vivre en société. Dans le Khutbah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
celui qui a un bon comportement durant le mois béni de Ramadan. Mais pourquoi le prophète nous parle-t-il durant le mois béni de Ramadan du bon comportement? Qu'est-ce que cela a à voir avec le jeûne, avec le Coran, avec le dua, avec les salats? Aucune relation. रसूल करीम ने रमजान अल मुबारक में अपने सुलूक अखलाक को अच्छा बनाने की बात क्यों की? अखलाक का रवैया या अखलाक का रिश्ता नमाज रोजा कुरान दुआओं से क्या है? कोई लेना न देना। क्योंकि मैंने रमजान को फकत रोजे में शामिल किया है, दुआओं में शामिल किया है, कुरान में शामिल किया है, इबादतों में शामिल किया है, या रसूलुल्लाह अखलाक का लेना न देना। लेकिन नहीं, रसूल हमें और आपको बता रहे हैं मेरे कदमा को, अपने अखलाक को इस महीने में बेहतर से बेहतर बनाना। क्यों? क्योंकि आप हजरात को एक कौम के अंदर जिंदगी बिताने की है। लोगों का ख्याल करो, रमजान अल मुबारक यही हमें सिखा रहा है। माशाअल्लाह। इसलिए साथ में मिलकर छठे इमाम सच्चे सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसी दुआ में ये जुमला है। Le 16e imam nous a appris, vous devez vivre ensemble, 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 en société, et pas penser à tout le monde. À tout le monde. Et c'est pour ça qu'il nous apprend des doigts qui nous englobent nous tous. Nous tous. Allahumma aslah kulla fasidin min umuril muslimin. Oh mon Dieu, arrange tous les problèmes de tous les musulmans, pas seulement les problèmes de Cheikh Moïse. Non. Allahumma aslah kulla fasidin min umuril muslimin. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. C'est quoi ce message? C'est le message de la générosité, de l'altruisme, du partage, du don de soi. Laissez de côté l'égoïsme, l'instinct animal. Cela nous est appris par qui? Le mois béni de Ramadan. Même les actes de dévotion, j'en ai parlé hier, je vais vous le citer. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite tout cela, en général, il les cite au pluriel. En général. Voyez voir ce verset. J'ai fait un discours là-dessus. Moi, je vais juste passer, juste pour essayer de donner le même message, chers frères. Soyons humains. Un peu de sens de partage, un peu de générosité, un peu de don de soi, un peu de tact pour s'effacer. Pensez à l'autrui. Nous devons vivre ensemble, c'est ce que nous demande le mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, surat At-Tawbah, verset 112. Voyez-vous, tout cela est au pluriel, il est là mon professeur. Il dit 912. At-Ta'ibuna, Al-Abiduna, Al-Hamiduna, Al-Sa'i'una, Al-Raki'una, الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Vous avez vu? Vous avez entendu? Tout est au pluriel. Devant à la maison ou après la prière. Je ne traduis même pas. Chapitre 9, verset 112. 112. Juste, prenez le Saint-Coran, lisez. De quoi nous parle Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous allons lire, nous allons nous rendre compte que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que celui qui est le plus pieux. Le mois béni de Ramadan, pour être le plus pieux. C'est d'ailleurs le but du jeûne, la'allakum tattaqun, afin que peut-être vous serez pieux. Être pieux ne se limite pas aux actes. Être pieux ne se limite pas aux actes.
Être pieux, c'est prouver être humain. L'humanité, nous sommes les représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. L'humain est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifa, chapitre 2, verset 30. Chers frères, apprenons au moins cela du mois béni de Ramadan. Soyons plus humains, soyons généreux, pensons aux autres. C'est ce que nous apprend le mois béni de Ramadan. Mais fort malheureusement, il m'arrive, moi, d'être pire qu'avant. C'est au mois béni de Ramadan que je deviens le plus égoïste. Incroyable. C'est au mois béni de Ramadan que je trouve des querelles avec mes voisins, mes amis, mes copains. C'est avec le mois béni de Ramadan que je suis toujours énervé contre ma femme et mes enfants. Mais où allons-nous? Le mois béni de Ramadan m'avait appris tout le contraire. Le partage, le pardon, la solidarité, la générosité, le vivre ensemble. Et l'amour, et le don de soi. Et moi, tout cela, je l'applique dans le sens contraire. Demande Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un mois béni de bénédiction, rempli de bénédiction, son rahma. وسعت كل شيء إن شاء الله إيه nous en ferons partie إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.